जय जगन्नाथ पिले आज आम जो संवाद प्रत्येक दिन दौ सब पेपर दौची तार गोटे सेट मैथ सेट काली 24 तारिख संवाद मैथ सेट गोटे आलोचना करवा देख ये समस्त प्रश्न गुड़िक मु आंसर कसी देछि नोट भी दिखाई मुझे कहीदे खाली तुम देख नोट पढ़ी बुझ क्लीयर नोट दिखाई 1 नंबर पिले 1 नंबर लिखी निम्नस्थ क्यों समीकरण टी 0 क्रमिक जोड़ी द्वारा सिद्ध हम 0 अर्थ पिले देख 0 बोले एक्स मूल्य 0 वाई मूल्य 0 ताल पकेब ए रे पकेब एक्स मूल्य 0 पकेब वाई मूल्य 0 पकेब ताले 2 0 0 3 0 0 आ 0 0 1 कौन है सेमती बी रे पकेब एक्स मूल्य 0 वाई मूल्य 0 हबनी निजे देखी पकेब ये सी रे पकेले एक्स मूल्य 0 वाई मूल्य 0 पकेले ये उत्तर 0 बाहर तेणु यही सी टी हम उत्तर किसी ना एथर खाली एक्स जगह 0 वाई जगह 0 पकई कर क्लीयर बुझीगला तेणु यार उत्तर हम सी एवं तुमर देर उत्तर अच्छी देख मुझे बुझेदी उत्तर सी क्लीयर है देख पिले 2 नंबर पिले 2 नंबर क्वेश्चन प्रिंटिंग भूल अच्छी एम एक्स प्लस एन वाई प्लस 5 इक्वल 0 एठी जो एम एक्स अच्छी पिले ये जो एम एक्स एम टा जी एम टा नक ये 2 कर कले समीकरण दे असंगत हम कही हेले समीकरण टा जो देइछि एम एक्स प्लस एन वाई प्लस 5 इक्वल 0 यहाँ 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल 0 समीकरण दे असंगत हेले एम इज टू एन पचार असंगत समीकरण के मो वीडियो देख सरल समीकरण पढ़े मैथ वीडियो देख क्लीयर बुझे मैथ वीडियो असंगत हे के a1 by a2 is equal b1 by b2 is not equal c1 by c2 ताले एठी a1 केते पिले a1 हला m b1 हला n c1 हला 5 एठी a2 हला 2 b2 हला 1 y रो सग 1 c2 हला 1 ताले पके दबो अंक कसी क्लियर देखले मत जहाँ बाहर अनुपात 2:1 बाहर यहाँ बाहर सी उत्तर 2:1 क्वेश्चन चेंज करी एम मूल्य 2 एठे पकेले ये उत्तर बाहर उत्तर बाहर है क्लीयर क्वेश्चन टाक तार प्रिंटिंग भूल कर क्लीयर बुझीपार कि ना कसी a1 by a2 इज इक्वल b1 by 2 इज नॉट इक्वल c1 by 2 पकई समाधान कले एम इज टू एन बाहर पड़ो के 2:1 है देख 3 नंबर थर कि ना यहाँ समस्त जानिच एक्स माइनस वाई इक्वल 0 2x प्लस 3y इक्वल माइनस 5 आपको जो समाधान करदे एक्स वाई मूल्य बाहर कौन है एक्स वाई मूल्य बाहर के x1 y1 बाहर x1 y1 समाधान कर मूल्य बाहर साधारण कथा यहाँ है समस्त कर दे पारे तापर 4 नंबर गोटे 2 अंक विशिष्ट संख्यार 1 स्थानीय अंक x 10 स्थानीय अंक y ताले 1 स्थानीय अंक x 1 स्थानीय अंक x 10 स्थानीय अंक y y है 10y ताले 10y प्लस x हम बुझी कौन हम 10y प्लस x हम जदि अंक दुईटा स्थान बदली जीव ताले x पलि आस 10 जगह को y जीव 1 जगह को ताले केते हम 10x प्लस y हम उत्तर हम 10x प्लस y क्लीयर एटा हम है बुझेगा क्लीयर किसी ना अरे जदि 1 स्थान रही 1 गुणिय 10 स्थान 10 गुणिय ताले बदली जीव
अंक दुईट स्थान बदल तार किए एक्स हो 10 स्थान वाई हो 1 स्थान 10x + y हम 5 नंबर 10 सेंटीमीटर उच्चता विशिष्ट गोटे सरल प्रिजिम भूमि एक समबाहु त्रिभुज देख पिले एक एक नंबर एक्स मूल्य ये देख क्वेश्चन एक नंबर टा क्वेश्चन एक्स मूल्य 0 एक्स मूल्य 0 वाई मूल्य 0 पकई 0 बाहर उत्तर था 0 ये ठीक है तार एम एक्स प्लस एम वाई यहाँ एम इज टू एन है 2:1 ए वन बै ए टू इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल पड़ी मूल्य पकई देखी 3 नंबर देख एक्स माइनस वाई देता 0 2x + 3y -5 0 समाधान कले एक्स मूल्य 1 बाहर वाई मूल्य 1 बाहर क्लियर ये 4 नंबर देख एक स्थानीय अंक एक्स 10 स्थानीय अंक वाई तार यहाँ हम 10y + x बदली देले एक्स एपटू आसरी वाई सेपटू जीवरी के 10x + y हम 5 नंबर देख पिले 5 नंबर देछि प्रिजिम उच्चता 10 भूमि एक समबाहु त्रिभुज ताले देख प्रिजिम तो तुम जानिछ सब प्रिजिम तो तुम जानिछ हला प्रिजिम तुम जानिछ सब प्रिजिम हला प्रिजिम भूमि होची गोटे समबाहु त्रिभुज ताले समबाहु त्रिभुज भूमिर क्षेत्रफल होची केते भूमि होची समबाहु त्रिभुज भूमिर क्षेत्रफल बोले समबाहु त्रिभुजर क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुजर क्षेत्रफल √3/4 बाहर स्क्वायर ए स्क्वायर 16√3 समाधान कले ए बाहर 8 √3/4 ए स्क्वायर है समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल भूमिर क्षेत्रफल बोले त्रिभुजर भूमि एक समबाहु त्रिभुज यारी क्षेत्रफल देछि 16√3 देछि ताले समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर इक्वल 16√3 समाधान कले इक्वल 8 प्रिजिम पार्श्वप्रस्थर क्षेत्रफल सूत्र कौन पचार ना भूमिर परिसीमा गुणन उच्चता भूमिर परिसीमा बोले 3 बार समष्टि बाहु दे 8 8 + 8 + 8 है 24 8 3 24 गुणन उच्चता है के 10 दे 24.240 पार्श्वप्रस्थर क्षेत्रफल क्लियर 6 नंबर प्रश्न देख पिले 6 नंबर कही दूचे ये देखी दियो 6 नंबर हूँ गोटे गोलकर बुझे दूचे गोटे गोलक अच्छी यार पिले व्यासार्ध देछि 9 प्रश्न देखिए 9 मुझे तुंडे कहीदे आउ ये व्यासार्ध हो 9 एथुरु आमे कौन करवा ना गोटे यही गोल को तलिक गोटे छोटिया गोल करवा जार व्यासार्ध हम 3 ताले एथुरु केतुटा गोल बाहर प्रश्न बुझ मु कहली गोटे गोलक देछि तार व्यासार्ध देछि 9 यही गोल को तलईकरी आम गोटे छोटिया गोलक तैयारी करिया तार व्यासार्ध हम 3 ताले यही गोलक रु केतुटा गोलक एथुरु तैयारी हो ताले ये गोलकर आयतन रे ये गोलकर आयतन को हरिदेले जेटीटा बाहर ताले गोलकर संख्यार सूत्र है कौन केते बाहर ना पूर्व गोलकर आयतन पूर्व लेटा बा मूल गोलकर आयतन एटा पूर्व लेख बा मूल लेख मूल गोलकर आयतन बाई नूतन गोलकर आयतन मूल आयतन गोलकर आयतन सूत्र होची कौन 4/3 गोलकर आयतन सूत्र होची 4/3 पाई आर क्यू ताले 4/3 पाई आर है 9 9 क्यू बोले 9 गुणन 9 गुणन 9 3टा 9 बाई आर है आर 3 ताले 4/3 पाई आर क्यू 3 गुणन 3 गुणन 3 ताले 4/3 की 4/3 कटिगला पाई की पाई कटिगला 9 3 3 9 3 3 9 3 3 3टा 9 3टा 3 कटिगला 3 3 रहला 3 3 9 3 27 हम उत्तर क्लियर एटा समाधान कर 10 गोटे साधारण कथा तेरे कौन है तापर देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखिबा हैला से देइची क्वेश्चन नंबर 7 बेले कोन देइची मु तुम कहि दुछु होला रे प्रश्न पड़ियो से देइची गोटे गोटे देइची से देइची गोटे वृत्तर परिधि जेति गोटे वृत्तर परिधि जेति की
ତା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସେତିକି। ପ୍ରଶ୍ନ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଯେତିକି ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସେତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ପରିଧି ହେଲା 2πr, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା πr ସ୍କୋୟାର। ତାହେଲେ 2πr ଇକ୍ୱାଲ πr ସ୍କୋୟାର, କଟିଗଲା r ଇକ୍ୱାଲ କେତେ ହେଲା 2, r ଯଦି 2 ହବ ବ୍ୟାସ ହେଲା 2r, 2r 2 × 4, କିଛି ନାହିଁ। କ୍ଲିୟର ବୁଝିଗଲା ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି ପିଲେ, ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଦେଖୁଥବ। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି ନା, 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ଦେଖ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି ନା, ଇଏ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ, ଏଇଟା ତାର କେନ୍ଦ୍ର, এইটা হচ্ছে ব্যাসার্ধ, এ বি ব্যাসার্ধ, ও দিয়ে দেଉଛି এইটা ও, এইটা এ, এইটা বি, এইটা এ বিটা পেলে কোন চাপ, এ বিটা চাপ, ইয়ে ব্যাসার্ধ, ইয়ে ব্যাসার্ধ। সে কইছি চাপর দৈর্ঘ্য ব্যাসার্ধর 2 গুণা, তাহলে এই চাপ এ বি কেতে 2 ব্যাসার্ধ, চাপর দৈর্ঘ্য ব্যাসার্ধর 2 গুণা, 2 গুণন ব্যাসার্ধ, তাহলে চাপ হলা এল, তাহলে এল হব কেতে 2r, আর হলা ব্যাসার্ধ 2 গুণা। তাহলে চাপর ডিগ্রি পরিমাপ বলে এটি মু আউ গোটে সূত্র পকাই করছি, বহিরে তুমি পড়ি সে পড়াইনি তোমার, মু কইছি আউ গোটে সূত্র পকাই করছি। চাপর ডিগ্রি পরিমাপ হলা থিটা, থিটা রেডিয়ান হলা এল অপন আর, চাপ বাই ব্যাসার্ধ, থিটা হলা এল জায়গায় কেতে পকাই দেবি 2r, এল জায়গায় 2r পকাই দেলি, 2r বাই r, তাহলে কটিগলা রহিলা 2 রেডিয়ান। তাহলে 2 রেডিয়ান কো দেখো 2 রেডিয়ান কেতে ডিগ্রি করিবা না, পাই রেডিয়ান ইকুয়াল 180 ডিগ্রি। দেখো মনে রাখ, পাই রেডিয়ান ইকুয়াল 180 ডিগ্রি, তাহলে 1 রেডিয়ান হব কেতে 180 ডিগ্রি পাই, তাহলে 2 রেডিয়ান হব 180 ডিগ্রি বা পাই গুণন 2, 360 ডিগ্রি বাই পাই। ক্লিয়ার বুঝিগলা? তাহলে ডিগ্রি পরিমাপ, ডিগ্রি এটা ডিগ্রি, ডিগ্রি পরিমাপ হলা থিটা রেডিয়ান ইকুয়াল এল অপন আর, এই সূত্র। তাহলে থিটা, থিটা কেতে হব না এল অপন আর, এল বিভক্ত আর, এল র মূল্য হচ্ছে 2r, কারণ ব্যাসার্ধ 2 গুণা, তাহলে 2r বাই r পড়িগলা, আর কো আর গোটা 2, তাহলে 2 রেডিয়ান হলা। তাহলে পাই রেডিয়ান কো 180 ডিগ্রি, 1 রেডিয়ান কলা 180 ডিগ্রি পাই, 2 রেডিয়ান কলা 180 ডিগ্রি পাই গুণন 2। ক্লিয়ার? তারপরে 9 নম্বর দেখো পিলে, 9 নম্বর দেইছি পিলে কোশ্চিন কোন, 9 নম্বর দেইছি সিলিন্ডার উচ্চতা ভূমির ব্যাসর 2 গুণা। সিলিন্ডার উচ্চতা ভূমির ব্যাস, ব্যাস হলা ডি, ডায়ামিটার, ডায়ামিটার 2 গুণা 2d, উচ্চতা h ইকুয়াল, মু এটা করতেলি ব্যাসার্ধরে কি দরকার নেই, তাহলে h ইকুয়াল কেতে হবে, এটি করছি, এটি করিছি, দেখো এটি করছি, তাহলে h ইকুয়াল হব 2d, ব্যাসর 2 গুণা। প্রশ্ন দিয়েছি উচ্চতা h হচ্ছে ব্যাস 2d, d র 2 গুণা, h ইকুয়াল 2d। সিলিন্ডার আয়তন দিয়েছি প্রশ্ନରେ 539 ঘন সেন্টিমিটার ହେଲା। তাহলে পচারছি ব্যাস কেতে, পচারছি ব্যাস কেতে, প্রশ্ন ইয়া পচারিছি। ক্লিয়ার? দেখো এটি কষি দিয়েছি, ডায়ামিটার ডি, রাডিয়াস হব কেতে ডি বাই 2, তা অধা ব্যাসার্ধ, রাডিয়াস বলে ব্যাসার্ধ ডি বাই 2, এইচ দিয়েছি 2d, এইচ দিয়েছি 2d, 2d। তাহলে ভলিউম দিয়েছি কেতে 539, তাহলে ভলিউম বলে আয়তন, ভলিউম বলে কোন আয়তন, আয়তন এই ভলিউম বলে আয়তন, আয়তন দিয়েছি 539, তাহলে আয়তন সূত্র হলা কোন, পাই, সিলিন্ডার আয়তন সূত্র হলা পাই আর স্কোয়ার এইচ, পাই আর স্কোয়ার এইচ, মনে কর সিলিন্ডার আয়তন, তাহলে আয়তন দিয়েছি 539, 539 হলা কেতে পাই, আর হলা ডি বাই 2 র স্কোয়ার ইন্টু এইচ হলা 2d, পকাই দেল, পকাই দিয়ে সমাধান করে দেব, ডি র মূল্য 7 বাহারা, ওইটা নিজে সমাধান করবা, আর কোন ডি কিউ ইকুয়াল 343, ডি ইকুয়াল 7, আও সরল করিয়া কথা খালি, আও ক্লিয়ার? তারপরে 10 নম্বর কোশ্চেন পিলে দিয়েছি কোণর ভূমির ব্যাস, 10 নম্বর দেখ পিলে, কোণর ভূমির ব্যাসার্ধ কু আর ধরা হয়েছি, কোণ টিকে କରିଦେଉଛି বুঝাই দেଉଛି, দেখ সুন্দর ভাবে বুঝ, କିଛି অসুবিধা নেই। গণিত ভিডিও গোটে, গণিত ভারি বঢ়িয়া পাঠ, କିଛି ନାହିଁ। দেখ ମୁଁ କରିଦେଉଛି, ଏ କଲମଟା ଟିକେ ଏଥିରେ ଭଲ ଚାଲୁନି, ତେଣୁ ମୁଁ ବଙ୍କା ଢଙ୍କା ହଉଛି, ହେଲା ପିଲେ, ତଥାପି ବୁଝେଇ ଦଉଛି, ହେଲା ପିଲେ। এইটা হচ্ছে কোণর, এইটা হচ্ছে কোণর উচ্চতা, এইটা হচ্ছে কোণর উচ্চতা, এইটা হচ্ছে উচ্চতা হলা এইচ,
এইটা হচ্ছে ভূমির ব্যাসার্ধ আর, এইটা হচ্ছে বক্র উচ্চতা, এইটা হচ্ছে বক্র যাହା ଉପରେ ରହୁଛି ଦେଖ ବକ୍ର ଉଚ୍ଚତା। ବକ୍ରତା ହଉଛି ଏଲ କହିବ ନହେଲେ ବଡ ଏସ କହିବ, ଯିଏ ଯାହା କହିବ ଚଳିବ। ଏଲ ନେଲେ ଚଳିବ, ବଡ ଏସ ନେଲେ ଚଳିବ। କ୍ଲିୟର? ବକ୍ର ଉଚ୍ଚତା। ତାହେଲେ ଦେଖ ସେ କଣ ଦେଇଛି, ଭୂମିର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଆର ଇକ୍ୱାଲ 5, ତାହେଲେ ଆର ଏଇତକ ଦେଇଛି 5, ଉଚ୍ଚତା ଦେଇଛି ଏତକ ଦେଇଛି 12, তাহলে ইয়ে 12 ইয়ে 5, ইয়ে তো সমকোণী ত্রিভুজ হয়ে গেল না। আরে এইটা সমকোণী, এইটা সমকোণী ত্রিভুজ, এইটা সমকোণী ত্রিভুজ, এইটা তাহলে 5 স্কোয়ার তো 12 স্কোয়ার সমান 13 স্কোয়ার, তাহলে এটা 13, 5 বার 13, এটা তাহলে বাইরে 13, তাহলে এই যে বক্র উচ্চতাটা কেতে হব 13, তাহলে বক্র উচ্চতা 13, এইটি এল 13 বাহারা। ମୁଁ ଆଉ କଷିନି କାହିଁକି, ଆକୁ କାହିଁ କଷିନି, ତମକୁ ଆଉ କଣ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢେଇବି। ଭୂମି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଭୂମି ହେଲା 5, ଉଚ୍ଚତା ହେଲା 12, ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚତାର ବା ଲମ୍ବର ସ୍କୋୟାର ଯୁକ୍ତ ଭୂମିର ସ୍କୋୟାର ସମାନ କର୍ଣ୍ଣର ସ୍କୋୟାର, 5 ସ୍କୋୟାର 12 ସ୍କୋୟାର 13 13 ସ୍କୋୟାର ହବ। ତେଣୁ ଏଲ 13 ବାହାରିଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦେଲି, ତାହେଲେ ସେ ପଚାରିଛି ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାଇ ଭୂମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ, ଅନୁପାତ। ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ অনুপাত ভূমির ক্ষেত্রফল বলে বাই ভূমির ক্ষেত্রফল, তাহলে বক্রপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল সূত্র হলো পাই আর স্কয়ার, পাই আর স্কয়ার, পাই আর স্কয়ার এটা বাই ভূমির বক্রপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল পাই আর এল, এটা এল এর পেলে পাই আর এল, পাই আর এল বাই ভূমির ক্ষেত্রফল, ভূমিটা তো বৃত্ত, বৃত্ত বৃত্ত ক্ষেত্রফল পাই আর স্কয়ার, তাহলে কটিগলা আর রহিলা এল বাই আর, এল বাই আর কেতে হলা 13 বাই 5, এল হলা 13 ଆଉ ତଳେ ରହିଲା 5, আর ରହିଲା 5। କ୍ଲିୟର? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆରେ এইটা 5 এইটা 12, এটা 13 ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। তাহলে পঁচাশি বক্র পৃষ্ঠতল ক্ষেত্রফল বাই ভূমির ক্ষেত্রফল কেতে, তাহলে বক্র পৃষ্ঠতল ক্ষেত্রফল সূত্র হলো পাই আর এল বাই ভূমির ক্ষেত্রফল পাই আর স্কয়ার, তাহলে কটিগলা এল বাই আর ରହିଲା 13 বাই 5 ଆଉ। କ୍ଲିୟର? ତାପରେ কোশ্চিନ୍ ନମ୍ବର ପିଲେ 11, ସେ କହିଛି কোশ্চিନ୍ ନମ୍ବର 11, क्वेश्चन बाहर कर देख पिले, क्वेश्चन नंबर 11 देख, क्वेश्चन नंबर 11 देख, गोटे लुडु गोटी को थरे गड़ाइले फल 4 बा ताठू कम हवा संभावना। गोटे लुडु गोटी थरे पकईले कौन पड़ो तुम जान, साधारण कथा, 1 पड़ी पारे, 2 पड़ी पारे, 3 पड़ी पारे, 4 पड़ी पारे, 5 पड़ी पारे, ना 6 पड़ी पारे। से पचार फल 4 बा ताठू कम, 4 बा ताठू कम हेले केते, 1 2 3 4, सैंपल स्पेस हो 6, ताले 4 बाई 6, 4 बाई 6 हेले केते हो 2 बाई 3। अरे 4 1 पड़ी पारे, 2 पड़ी पारे, 3 पड़ी 4 पड़े 4, सैंपल स्पेस हो 6, कारण 1 2 3 4 5 6, ताले 4 बाई 6 हबो, 4 बाई 6, 4 बाई 6 को सरल करले केते हबो 2 बाई 3 हबो, ताले ऑप्शन डी उत्तर है। तापरे 12 नंबर देखो, गोटे मुद्रा को 2 थर टच करे, गोटे मुद्रा को 2 थर टच कले अति कम रे गोटे एच आसिया संभावना। मन रख, एटा गोटे मुद्रा को 2 थर टच करिया, जहा दीटा मुद्रा को गोटे थर फोपाड़िया सेया, ताले हेले कोन हबो ना, हमरो एथरे हबो कोन हबो मन रख ना, जदी आमे जोड़िए मुद्रा पकेवा ताले हमरो हबो सैंपल स्पेस कोन कोन एस हबो, देखो एस सैंपल स्पेस कोन होई पारे ना, एच एच टी एच 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 होई पारे, अर्थ यार हेड पड़ियो तार भी हेड पड़ी पारे, नले यार टेल तार भी हेड पड़ी पारे, नले यार हेड तार टेल पड़ी पारे, नले तार टेल तार दी को टेल टेल पड़ी पारे। आर बुझिला, हेड हेड पड़ी पारे, टेल टेल पड़ी पारे, गोटा कर हेड गोटा टेल और आ गोटा टेल आ गोटा चारटा पड़ी पारे। से कहिछि प्रश्न पचारछि एच आसियर, एच केथे अछि, ए गोटे एथे अछि, एथे अछि, तीन थरे अछि, ताले 3/4। क्लियर? 3/4 उत्तर ऑप्शन डी हैला। ऑप्शन डी क्लियर? तापरे
ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 13 ନମ୍ବର, ଦୁଇଟି ମୁଦ୍ରା ଟସ୍ କରିଲେ ଫଳ ଆଦୌ ଟି ନ ଆସିବାର ହେଇଥିଲା କେତେ 3/4, ନ ଆସିବାର ହବ ଏତେ 1 - 3/4, 1/4 ହବ ହେଲା, 1/4 ହବ। 14 ନମ୍ବର ଦେଖ, 14 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲେ ଭଲ ଭାବେ ବଢିଆ ଭାବରେ ଦେଖ ଶୁଣେ, এইটা ତମର ଗୋଟେ ଉପାଦ୍ୟ ଅଛି କଣ ନା PT² = PA × PB। ତାପରେ ତମେ ମନେ ରଖ ସ୍ପର୍ଶକଟିଏ ଥବ, ଏଇଠି ସ୍ପର୍ଶକଟିଏ ଅଛି, এইটা ହଉଛି ଛେଦକ, ସ୍ପର୍ଶକ ଛେଦକ ତାହେଲେ ସ୍ପର୍ଶକର ସ୍କୋୟାର ହବ କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଛେଦକ এইতକ ଗୁଣନ ସବୁତକ। ମନେ ହେଲା, ତାହେଲେ କେ ମୋର ସ୍କୋୟାର ହବ କେତେ ନା କେପି ଗୁଣନ ଟୋଟାଲ ଦେଖ କେ କ୍ୟୁ, ତାହେଲେ କେ ମୋର ସ୍କୋୟାର ହବ କେପି ଗୁଣନ କେ କ୍ୟୁ, କୋଉଠି ଅଛି କୋଉଠି ଅଛି କେ ଏମ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ ଏଇଠି କେ ଏମ ସ୍କୋୟାର କେପି ଇଣ୍ଟୁ କେ କ୍ୟୁ, ଏଇଟାରେ ଏଇଟାର ଲିଭେଇ ଦଉଛି ତମକୁ କହୁଛି ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ସ୍ପର୍ଶକ ହେଲା କେ ଏମ, ଦେଖ ଛେଦକ ହେଲା କେ ପି କ୍ୟୁ, ଚିତ୍ର ବନଉଥା କେ ପି କ୍ୟୁ, ତାହେଲେ ସ୍ପର୍ଶକର ସ୍କୋୟାର କେ ଏମର ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ ହବ କେପି ଗୁଣନ କେ କ୍ୟୁ, তাহলে কে এম স্কোয়ার ইকুয়াল কে পি গুণন কিউ, এটা ঠিক ହେଲା ক্লিয়ার বুঝিলা, এটা উপাদ্য ଅଛି ଆଉ। 15 নম্বর ଦେଖ, ପିଲେ 15 নম্বର ଝାଇଆ ଟିକେ କରିଦବ, ସବୁ ପିଲା କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ, କାହିଁକି କହୁଛି এই ଯୋଉ 15 নম্বର ଯୋଉ ଉପାଦ୍ୟଟି ଅଛି ବହିରେ କଣ ଅଛି ନା PT² = P × PB ଯୋଉ ଅଛି, ତାକୁ ତମେ ଯିଏ ପ୍ରମାଣ କରିଥବ ସେ ଜାଣିପାରିବ, ପ୍ରମାଣ ନ କରିଥିଲେ ଜାଣିପାରିବନି କଣ କେମିତି ପ୍ରମାଣ ହେଇଛି, ଯିଏ ଉପାଦ୍ୟ କରିଥବ ଦେଖ ଆଗେ ଏଇ ଟିକି ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲେ PQR ତ୍ରିଭୁଜ ସହିତ ପୁରା ବଡ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ସଦୃଶ କରିବ ହେଲା, ତାପରେ ଏଇପଟ PQR କୁ ବଡ ଟୋଟାଲ ବଡ ତ୍ରିଭୁଜ ସହିତ ସଦୃଶ ହେଇପାରିବ, ପ୍ରମାଣ କରିଛି ମୁଁ ଦେଖେଇଛି। ତାପରେ ଇଏ ଟିକି ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟ ବଡ ତ୍ରିଭୁଜ ସହିତ ସଦୃଶ କରିବ ହେଲା, ସଦୃଶ କଲେ ପ୍ରମାଣ ହେଲେ ଆସିବ, ମୁଁ କରିଦଉଛି ଦେଖ ନୋଟ ଦେଖ, ଦେଖ 15 নম্বর ପିଲେ, 15 নম্বর ଦେଖ, ଶୁଣ କେତେ କଥା ଏଥିରେ ଲାଗିଛି, ଗୋଟେ ଉପାଦ୍ୟ ହେଇଛି ଦେଖ ବହୁତ, ଏଇଟା ଟିକେ ତମ ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଲାଗିଛି ଏଥିରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକ, এইটা স্পর্শ বিন্দুগামী যা, ତମେ ମୁଁ ଉପାଦ୍ୟ ପଢେଇଛି ସବୁ ଛାଡିଛି ଭିଡିଓ ମତେ ଦେଖିବ, ଉପାଦ୍ୟ କ୍ଲିୟର ବୁଝିଛି ମନେ ରଖ, ଆଉ ଜ୍ୟାମିତି ଉପରେ ବେସିକ ଜିଓମେଟ୍ରି ପଢେଇଛି ସେଟା ଦେଖିବ ଭିଡିଓ ଗଲାରେ, ଦେଖ এইটা ହଉଛି ପିଲେ ସ୍ପର୍ଶକ, এইটা ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ଯା, ଏଇ ଯୋଉ କୋଣ କରିବ ଅର୍ଥ ସ୍ପର୍ଶକ ସହିତ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ଯୋଉ ଯା କୋଣ କରିବ, ସେଇ କୋଣଟା କୋଉଠି କାହା ସହିତ ନା ଏକାନ୍ତର ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡସ୍ଥ କୋଣ ସହିତ, ୟା ଉପରେ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନିଅ, ତମ ଇଚ୍ଛା ଯୋଉଠି ନିଅ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଗ କର, ଏଇ କୋଣ ସହିତ ସମାନ ହବ, ମନେ ହେଲା। ଉପାଦ୍ୟ କହୁଛି ସ୍ପର୍ଶକ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ଯା ସହିତ ଯେଉଁ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ତା ଏକାନ୍ତର ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡସ୍ଥ କୋଣ ସହିତ ସମାନ, তাহলে এই কোণটা এই কোণ সହିତ সমান, তাহলে দেখো এটি বুঝ, এইটা তো পিলে স্পর্শক, এইটা তো হচ্ছে স্পর্শক, এইটা তো স্পর্শ বিন্দুগামী যা না নাই স্পর্শ বিন্দু যা, তাহলে এই যে কোণ করুছি এইটা স্পর্শ বিন্দু যা, এইটা এই যে কোণ করুছি ইয়া সହିତ সমান হব, তাহলে ମୁଁ ସେଇଆ ଲେଖିଛି SPR কোণ = PQR,
আরে এইটা হচ্ছে স্পর্শক, এইটা হচ্ছে স্পর্শ বিন্দুগামী জিয়া। তাহলে জিয়া সে ଯୋଉ কোণ কলা সে এই কোণ সହିତ একান্তর বৃত্তখণ্ডস্থ কোণ সହିତ সমান এটি চিত্রে ଦେଖେଇଲି, এটি চিত্রে ଦେଖେଇଲି। ତ ସେ ଲେଖିଛି। ପୁଣି ସେଇ ଦିଟା ତ୍ରିଭୁଜ, କୋଉ ତ୍ରିଭୁଜ? ଏସ୍ ପି ଆର, ଏସ୍ ପି ଆର ଏ ତ୍ରିଭୁଜ। ପୁଣି କିଏ କୋଉ ତ୍ରିଭୁଜ? ନା ପି କ୍ୟୁ ଆର ତ୍ରିଭୁଜ, ଏ ତ୍ରିଭୁଜ। এই দুইটা ত্রিভুজକୁ ତୁଳନା କରିବା। ତୁଳନା କଲେ କଣ ହବ ଦେଖ। তাহলে মনে রখ কোଉ ত্রিভুଜ ତୁଳନା ହେଲା ନା এস পি আর ত্রিভুଜ, ଅନା ଚିତ୍ରକୁ এস পি আর ତ୍ରିଭୁଜ ଆଉ ଏସ୍ ପି କ୍ୟୁ ତ୍ରିଭୁଜରେ କଲେ ତୁଳନା କଲେ। ତୁଳନା କଲେ କଣ ହେଲା ନା ଏ କୋଣଟି ଲେଖିଦେଇଛି ଏସ୍ ଉଭୟର ସାଧାରଣ କୋଣ ଏସ୍ ପି ଆର୍ ଆଉ ଏସ୍ ପି କ୍ୟୁ। এস পি আর এই ত্রিভুজ ଆଉ କୋଉ ତ୍ରିଭୁଜ? ଏସ୍ ପି କ୍ୟୁ, ଏଇଠି ବଡ଼ ତ୍ରିଭୁଜ ଏସ୍ ପି କ୍ୟୁ, ଏଇ ବଡ଼ ତ୍ରିଭୁଜ ପୁରା ବଡ଼ଟା ହେଲା। ସେଥିରେ ଏସ୍ ଉଭୟର ସାଧାରଣ କୋଣ ଏସ୍ ପି ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ କୋଣ ଦେଖିବ। ତାହେଲେ ଦିଟା କୋଣ ସମାନ ହେଲେ ତୃତୀୟ କୋଣ ସମାନ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ସଦୃଶ ହେଇଯିବେ। ତ୍ରିଭୁଜ ସଦୃଶ ହେଲେ ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ସମାନୁପାତି ହେଇଯିବେ। ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ସମାନୁପାତି ହେଲେ କୋଉ ବାହୁ? ନା ଅନୁରୂପ ବାହୁ। ଯୋଉ କୋଣ ସେ ସମାନେ ସେଇ କୋଣର ଆଗ ବାହୁ ପରସ୍ପର ଭାବେ ବହୁତ ବୁଝେଇଛି ଏଥିରେ ମୌଳିକ ଇଏରେ ବେସିକ୍ ଇଏରେ ଦେଖିବ। ହେଲେ ଏ ତୁଳନା କରିକି ନିଆହେଇଛି। ନିଆହେଲା ପରେ ପିଲେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଛି ବୁଝେଇଛି, ଏଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥାଟା କ୍ଲିୟର ବୁଝେଇଛି। ବୁଝେଇକି ଏଇଠି ପ୍ରମାଣ ହେଇଛି କୋଉଟା ହବ। ଏଇଠି ଉତ୍ତର ହେଇଛି ଆର୍ ଏସ୍ ବାଇ କ୍ୟୁ ଏସ୍ ହେଇଛି। କ୍ଲିୟର ବୁଝେଇକି ଲେଖିଛି। ଏଗୁଡ଼ା ତମେ ନିଜେ ଦେଖିବ। ଏଇଟା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ କଥାଟା ମୁଁ କ୍ଲିୟର ଲେଖିଦେଇଛି, ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ହେଲା। ଆକୁ ଏଇନା ବୁଝେଇଲେ ଏଇଟା 10 ମିନିଟ୍ ଏଇଟା ଲାଗିବ। ତ୍ରିଭୁଜ ଦିଟା ସଦୃଶ ହେଲା, କୋଉ ତ୍ରିଭୁଜ ମନେ ରହିଲା? ଏସ୍ ପି ଆର୍ ଆଉ ଏସ୍ ପି କ୍ୟୁ, ଏଇ ଦିଟା ତ୍ରିଭୁଜ ସଦୃଶ ହେଲା। କୋଣ କିଏ କୋଉ କୋଣ ଅଛି? ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ତିନି ଥାକ କରିଛି, এই যে তিন ভাগ করেছি এইটি এইটা দেখ সদৃশ বাহুড়িক সদৃশ হয়েছিল। বাহু সদৃশ বাহুড়িক সমানুপাতি নিহলা নিয়ে তুলনা করে করা হয়েছে দেখিব। তারপরে দেখো 16 নম্বর। ষোলো নম্বর দেখ এই কোশ্চিন দেখ সে কইছি দেখ তো সে কইছি এঠে দেখ প্রশ্নটি দেখ পিলে এঠে সে যে ওয়াইটি লেখিনি মু ওয়াই লেখিলি তো আগে দেখ ওয়াই লেখিনি ইয়াড়ে প্রশ্ন লেখি দেইছি ওয়াই লেখিনি এইটা হলা ওয়াই এই বিন্দুটা হলা ওয়াই হলা। তাহলে কম কইছি পি কিউ হଉଛି স্পর্শক এক্স বিন্দুরে স্পর্শ করছি চিত্র দেখ। আরে এই যে এইটা হচ্ছে স্পর্শক, এইটা হচ্ছে স্পর্শ বিন্দুগামী জিয়া এতিকি ଦେଇଛି। কোন কোণ ଦେଇଛି না এক্স জেড ওয়াই কোণ পিলে দেখ এক্স জেড ওয়াই কোণ 220 ଦେଇଛି। এক্স জেড ওয়াই কোণ দেখ এক্স জেড ওয়াই কোণ চিত্র কেমতি করবি না এক্স রু নেলি জেড ঠিক, জেড রু আইলি ওয়াই ঠিক। তাহলে এই কোণটি এই দেখো কোণ লিখিছি এম এক্স জেড ওয়াই অর্থ এক্স জেড ওয়াই এইটি চাপ চিহ্ন ଦେଇଛି উপরে চাপ চিহ্ন ଦେଇଛି। এই চাপর ডিগ্রি পরিমাপ 220। চাপর ডিগ্রি মাপ বুঝিছ না নেই? দেখো চাপ এক্স জেড ওয়াই এই চাপ ইয়ার ডিগ্রি পাব কেন্দ্রে করিব। তাহলে কেন্দ্রে যোগ কোণ করিব কেন্দ্রে কেমতি করিব তাহলে ব্যাসার্ধ যোগ কলে হব এ ব্যাসার্ধ এটি। তাহলে এই কোণটি হচ্ছে 220 ডিগ্রি। কেমতি বুঝিল কোণ বুঝিল সেই কোণটি 220 কেমতি হলা দেখ সে ଦେଇଛି এক্স জেড ওয়াই চাপর ডিগ্রি পরিমাপ প্রশ্ন। তাহলে এক্স জেড ওয়াই এই চাপ ইয়ার ডিগ্রি পরিমাপ বলে কেন্দ্র করিব তাহলে তাকে ব্যাসার্ধ টাଣିলে সিনা কেন্দ্রে পাইয়া। তাহলে এই কোণটি হলা 220 ডিগ্রি।
क्लियर मन है प्रश्न लिखी मुझे कौन कहूँ प्रश्न लिखी एक्स जेड वाई चापर डिग्री बेला 220 एक्स जेड डिग्री बेला गोटा है ये गोटा है 220 ताले देख मु व्यासार्ध को आउटे बुझे सुंदर भाव जोड़ी देली एटा वाई एटा वाई एठी ताले आकु जोग कर देला ताले एई कोणटी होउची 220 काहेकि एक्स जेड वाई अनुथा सब साल चित्र एक्स जेड वाई सब डिग्री 220 ताले एठी 220 हेले এইটা কেতে হবে এই তক কেতে হবো না টোটাল 360 360 220 ফেললে কেতে হবো আরে কেতে হবে যে 360 ରୁ 220 ফেললে কেতে হবো 140 আর 140 টি 360 ରୁ 220 এইটা দেই 220 ফেড়ি দব ফেড়ানো শিখেবি 140 হব তাহলে এই কোনটি 140 না এই কোনটি 140 এই কোনটি যে 140 সে পচারিছি কোণ দেখ কেড়ে সুন্দর কথা পচারিছি সে পচারিছি পি এক্স ওয়াই কোণ এটি পি এটি পি এটি এক্স এটি ওয়াই এই কোণটি পচারিছি এই কোণটি পচারিছি কেড়ে সুন্দর পাঠ এই কোণটি তুমি দেখো তাহলে এইটি হইতলা 140 এইটি যদি 140 ইয়ে ব্যাসার্ধকে ব্যাসার্ধ সমানে তাহলে এ কোণ দুইটা সমান হবে জানিছ তাহলে 140 আউ রহিতলা 40 40 হলে এ গোটাকু 20 এ গোটাকু পইলা 20 ক্লিয়ার আর ইয়ে 20 ইয়ে 20 পইলা 20 হলে দেখো পুনি এইটা ব্যাসার্ধ দেখো এইটা ব্যাসার্ধ তাহলে কোণ এতক নবে কারণ স্পর্শ বিন্দু ব্যাসার্ধ প্রতি লম্ব এটা 90 এতক 20 রহিলা তাহলে 90 20 110 ক্লিয়ার 90 20 110 क्वेश्चन भूल अच्छी से उत्तर भूल देती कौ नंबरटा भूल देती करेक्शन कर देती से जो आंसर सीट देती तार गोटा भूल अच्छी यहीटा भूल अच्छी ना कौन कहीपर 70 ना के कर देती 110 क्लीयर बुझल केमती है देख 70 नंबर है 70 नंबर पिले 70 नंबर के सुंदर कथा यहीटा तो स्पर्शक चित्रुक ना आर पी एस स्पर्शक ओ पी हूँ व्यासार्ध यहीटा हूँ व्यासार्ध यहीटा गोटे व्यासार्ध है से देछि कौन पी क्यू सह पी क्यू पी आर स्पर्शक ये पी आर स्पर्शक पी क्यू सहित ये पी क्यू सहित देख पी क्यू सहित केते ना 50 डिग्री कोण करे ताले एई कोणटी देछि 50 डिग्री बुझियला पचाची पी ओ क्यू कोण केते पी ओ क्यू ये कोण पचाची पी ओ क्यू कोण केते पी ओ क्यू कोण केते हाँ पचार ताले करिया केम देखो अरे 50 ये टोटालिटी केते कि 90 जानिछ ना नहीं 90 केमती एटा स्पर्श बिंदु आमी व्यासार्ध स्पर्शक उपाध्याय कहूची स्पर्श बिंदु आमी व्यासार्ध प्रति लंब ताले एठी टोटालिटी 90 एठी तो देछि 50 ताले एठी हला केते 40 एठी जो 40 ये तो समुद्र त्रिभुज कारण ये व्यासार्ध दुईटा को समान ताले ये बाहु जति ये बाहु जति ताले ये 40 हेले ये केते हबो ये भी 40 ताले 40 40 80 एठी केते हबो पिले 100 पछतरा पीओ क्यू कोन केते 100 क्लियर बुझला ये बुझब मन देख बुझे टे धारणा मो भिडियो को जो मूल देखो जो तो पढ़ी भल भाव बुझिपार आ कहीं दीटा बाहु सामान हेले अरे जोड़े बाहु सामान हेले दीटा कौन सामान हम एपट तो 50 ये टोटाल तो 90 यहाँ पहला 40 ये 40 हेले ये 40 40 40 40 80 हेले 100 तीन कोण 100 डिग्री ये 100 हम है क्लियर देख नंबर देख
18 नंबर କରିକି ବୁଝେଇ ଦେଇଛି, ଖାଲି କହିଦେଉଛି ଏଠି एक्स स्क्वायर -7x प्लस 10 इक्वल 0 समीकरण बीजोदय आल्फा बीटा ताले बीजोदय आल्फा बीटा ले आल्फा प्लस बीटा बाहर कर दबो। आल्फा प्लस बीटार मूल्य हला -b/a एटी a हला 1 b हला -7 c हला 10 जानि दबो। ताले आल्फा प्लस बीटा -b/a आल्फा इंटू बीटा बाहर पड़ियो c/a c रो मूल्य 10 a रो मूल्य 1 10 हम करियो। ताले एतु बाहर कर दी पुनी कोन कहिची ताले अल्फा प्लस बीटा बाहर अल्फा प्लस बीटा ला -b/a ए केते b केते c केते कहले a 1 b -7 c 10 अल्फा प्लस बीटा -b/a पके दबो कसी जी खातार करिकि देइची त मुते पड काल कहि दउची अल्फा इंटू बीटा c/a पके दो पके देकी कोन करबो ना पचाची गुटे समीकरण गठन करिवा जहार बीजोदय अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हबो। ताले समीकरण गठन सूत्र जानिछो कोई भी कोन समीकरण सूत्र कोन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0 लिखी नोट रे। ताले अल्फा पुनी समीकरण हम बीजोदय अल्फा स्क्वायर बीटा हम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर केनी बाहर ना देखो अल्फा स्क्वायर बाहर करी खातार अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाहर केमती ना अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटार मूल्य लिखी जहाँ लिखिदेव 2 अल्फा बीटार मूल्य पकईदेव अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाहर पड़ो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाहर पड़ा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाहर कर दो मूल्य पकई समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा पकई समाधान कर दो सब क्लीयर बुझेगी लिखिदे है नोट लिखिदी नोट भी देखी दूसरी देख नोट देखी दूसरी देख यहाँ नोट भी देखी दूसरी तुम्हें देख ऑप्शन एटा आउट देखो नोटा देखो देखो 18 नंबर देखो पिले एक्स स्क्वायर -7x प्लस 10 इक्वल 0 अल्फा प्लस बीटा हला 7 अल्फा प्लस बीटा किम 7 हला ए हला एठी समीकरण ए हला 1 बी हला -7 सी हला 10 एरा सब जानि छु म एते कोन लिखिबे हो ताले अल्फा प्लस बीटा हला अल्फा प्लस बीटार सूत्र हला कोन -b/a ताले अल्फा प्लस बीटा हला -b माइनस पुणी बी रो मूल्य -7 ताले माइनस पुणी -7 ताले प्लस 7 हला बाय ए हला 1 -7 खाली 7 हला अल्फा प्लस 7 आज अल्फा इंटू बीटा 10 10 बाय 1 10 ताले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस कर दीची ताले अल्फा स्क्वायर सब बुझे दीची एटी मूल्य पके दी सम सम बोले एटी अल्फा सम कार ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एटी प्रोडक्ट कार से विजय गुणफल अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर एटी गुणी देले एती होची हला तापरे 19 नंबर देखो 19 नंबर पढ़े भल क्वेश्चन टा देइची कोन पिले 4x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0 रो मूलदय वास्तव समान हेले k रो मूल्य केते प्रश्न टे या 4x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0 समीकरण मूलदय वास्तव समान केते जेते ना b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 हेले क्लियर ताले ए केते ठेई तो एगुरा मो बुझौनी ए हला 4 सब जानिचो बी हला केते के सी हला केते 3 एटी अरे एटा ए एटा बी एटा सी 3 ताले पके दो बी स्क्वायर बी रो मूल्य के स्क्वायर माइनस 4 ए रो मूल्य 4 सी रो मूल्य 3 पर 0 के स्क्वायर 48 के 48 वर्गमूल हला 4 प्लस माइनस √3 क्लियर ताले के रो मूल्य 50 ताले केते प्लस माइनस 4√3 48 वर्गमूल 4√3 जानिछ ना जानि पान देखो 48 वर्गमूल बाहर केमती जे जानि न थो देखो 48 रो वर्गमूल बाहरिबो 48 गोटे वर्ग संख्या गुणा हैला केते हला 16 3 की 48 48 16 ता वर्गमूल 16 वर्गमूल 4 3 वर्गमूल √3 हला 4√3 हला क्लियर तापर देखो 20 नंबर देइची 20 नंबर क्वेश्चन टे देखिबा
कोड़े नंबर पिले क्वेश्चन देख 20 नंबर क्वेश्चन निम्नस्थ दिया समीकरण मूल 3 माइनस 3 हेले कहार एटा तो अरे मूल देछि 3 माइनस 3 एथर किछि बुझियार नहीं दीघा समीकरण गठन केंति करियो सेठी बुझेछि तथापि मूल देछि गोटे मूल 3 गोटे मूल्य अल्फा देछि 3 बीटा देछि माइनस 3 आ समीकरण गठन करियो कोन समीकरण सिना कहितली परा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0 कही आ कौन ये बुझे कर दूचे एक्स स्क्वायर तुम करियो ना माइनस अल्फा अल्फा है 3 बीटा है माइनस 3 3 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 गुणन माइनस 3 3 गुणन माइनस 3 इक्वल 0 ताले एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 है 0 0 को एक्स 0 तेणु एक टर्म टी उड़ीगला आउ रहा केते 3 3 माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0 एक्स स्क्वायर माइनस 9 0 ले 9 से उड़े प्लस हो ताले एक्स स्क्वायर इक्वल 9 एटी ऑप्शन ऑप्शन बीटा ठीक है तापर 21 नंबर देखो एक नंबर देखो पिले एक्स क्यों मान पे के एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्रभेदक 64 एथर भी सही कथा आ एथर बुझेबी कौन बुझे पिले एथे बुझे बोले नोट लिखि देछि देछि एक्स क्यों मान प्रभेदक 64 प्रभेदक हला बी स्क्वायर से देछि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 64 प्रश्न देछि प्रभेदक 64 प्रभेदक अर्थ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 64 देछि ये तो के एटा कौन एते को ए के बी माइनस 4 सी माइनस 4 मूल्य पकई दब सब पकईदे के मूल्य बाहरी पड़ो समाधान कर बुझार मोर कि ना यहाँ साधारण कथा कौन बुझे तुमको उत्तर बुझापी कहीदेली टुंडे नोट भी लिखिदी क्लीयर देखिपर देखो 22 नंबर पिले 22 नंबर निम्नस्थ मध्य क्यों सब अधिक जोरिमाना देवा पड़ता है तुम्हें जोरिमाना टेबुल टी आलजेब्रा बही मन रखियो है कौटे सर्वाधिक सर्वाधिक हूँ 3टा 10,000 लखा कौन पढ़ो मुझे कहबी आम्बुलांस को रास्ता दबन यहाँ जरूरी कथा आ मद पे गाड़ी चलैले से 10,000 तेणु क्योंटे एथर बिना हेलमेट गाड़ी चलैबा बाइक रे 3 जन बसवा सीट बेल्ट न बांधा ताठू अधिका जुर्माना हूँ आम्बुलांस को रास्ता न दबा अधिका जुर्माना पढ़े 2-3टा पढ़ु क्वेश्चन चैप्टर कि थियोरी टाइप भारत सरकार क्यों मसीह मोटर जाइन आईन प्रणयन कले बुझी मास्टर बुझेब 1999 मसीह 26 नंबर से पढ़ी गोटे बैक 100 किलोमीटर रास्ता को 2टी ट्राफिक रे 5 मिनट रखा अटिकी गला घंटा 40 मिनट लगा केते सुंदर प्रश्न गोटे बैक टोटाल रास्ता गला 120 किलोमीटर गला सी कौन कर लगिला घंटा 40 मिनट क्लियर रास्ता गला 120 किलोमीटर लगिला घंटा 40 मिनट ट्राफिक रे 5 मिनट लखा 2टा जगह रही गोटे 5 मिनट गोटे 10 मिनट पड़ेगा आते घंटा 30 मिनट प्रकृत लगी थो अरे 2टा ट्राफिक रे 5 मिनट रहीगला ना 10 मिनट घंटा 40 10 मिनट घंटा 30 घंटा 30 कि 120 किलोमीटर गला घंटा को बेग केत बेला बाहर मुझे कौन कर बुझीपाल ना घंटा 30 मिनट अर्थ 10 मिनट पलैला घंटा 40 10 मिनट घंटा 30 मिनट घंटा 30 मिनट हूँ 90 मिनट 60 30 90 मिनट 90 मिनट रे 120 किलोमीटर रास्ता जाइए लिख कौन लिख 120 किलोमीटर रास्ता जाए 90 मिनट रे 1 किलोमीटर जीव 90 बाई 120 अरे उल्टा पके आगे मिनिट पचे घंटा प्रति बेग उल्टे उल्टे कम पकेब 90 मिनिट रे जाए 90 मिनिट रे जाए 120 किलोमीटर 1 मिनिट रे जीव 120 बाई 90 घंटा को पचार घंटा अर्थ 60 किलोमीटर मिनिट 60 मिनिट रे गुणन 60 करदेव कटाकटी करदे उत्तर 80 এইটা
प्रथम द्वितीय श्रेणी पिला भाया बुझेला केमती हे एगुरा एगुरा साधारण जाना था खाली कहीदे क्लीयर ताले प्ले हम के 80 है 80 पड़ो गला 25 नंबर देख 25 नंबर तो मुझे बुझे दरकार नहीं मुझे कहीं 25 नंबर बुझे तुमको यही नंबर जी cos1 cos2 cos3 एमती cos 100 जाके गुणिले केते हम ये मझी जो गुणा है cos1 cos2 cos3 cos4 cos5 cos6 देखिए मझे cos 90 पड़ो ना नहीं cos 90 cos 91 92 cos 90 मिले 0 ताले 0 को जो मिले 0 ताले उत्तर तो 0 ही भाई कौन अच्छे क्लियर तापर 26 नंबर 26 नंबर प्री ग्रेटर दैन 9 डिग्री sin p समान cos q हेले ये चारिटा उक्ति कोटे ए बी सी रु कोटा ठीक हम यहाँ मुझे कषि दे तथा ये बुझे दूसरी देख कि ना रे पे भारी सहज गणित तुमको जदि वीडियो देख कमेंट कर सब कर वीडियो एमती गणित वीडियो 10 20 30 टा पाइब समझ देख ओडिशा का पिला देख एंटायर मुझे छाड़ू सब जिते आसो छाड़ी भल भाव बुझे क्लियर माने एक्सपीरियंस दृष्टि कहूँ 42 वर्ष काल गणित पढ़ेली खाली हाई स्कूल पिला है देख पिले देख ये पकेवा कौन दे पी रूल्य ग्रेटर दैन 9 डिग्री है देखिए sin p इक्वल cos q हेले निम्नलिखित कोटा ठीक हम ताले कोटा ठीक हम आम के जाना ताले पकेवा है मु पकाउछि देख एटा धर सब पकेइबो पकेले से हबने एटा मु पकाउछि p माइनस q इक्वल देछि 90 डिग्री ए उक्तिटा नबा ताले p केते हबो p हबो 90 डिग्री प्लस q माइनस q सब 90 डिग्री प्लस q हबो अरे ए उक्तिटा दुई उत्तरटा नेली 90 डिग्री ताले sin p इक्वल केते हबो ना sin p इक्वल sin 90 प्लस q sin 9 डिग्री प्लस q हम ना नहीं ताले sin p इक्वल के देखो sin p है के sin 9 डिग्री प्लस थीटा cos थीटा sin 9 डिग्री प्लस q cos q है sin p इक्वल cos q गला ताले यूटा ठीक क्लियर बुझे दी हाथ नोट रे दे दी बोले कि नोट दे दी क्लियर है तापर 27 नंबर देख पिले 27 नंबर देख तमे कौणिक उन्नति कौणिक अवनति मन रख सब मन रख ये त्रिकोण क्वेश्चन आसुची कौणिक उन्नति कौन कौणिक अवनति कौन गोटे लोक जो अच्छी गछ पर था पहाड़ पर था तले था जोड़ था सी चाहे गुआड़े सब ताकि पार्लाल एमती सीधा चाहिए तल मुह ना कि मुह को टेक चाहिए क्लियर ताले जदि सी सब तार आखि समांतर रही चाहब जदि ऊपर को चाहिए उन्नति है जदि तल को चाहिए अवनति है जदि गछ उपर तल को चाहब कौन हम ऊपर को टेक चाह ना तल को चाहिए तल को अवनति दियो जदि गोटे लोक तले थी गछ को चाहिए मंदिर को चाहिए पहाड़ को चाहिए उन्नति हम देख से देखिए गोटे स्थान अट्टालिकार शीर्षर कौन कौणिक उन्नतिर परिमाण अट्टालिका शीर्ष देख 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 यहाँ यहाँ अट्टालिका ठिया गोटा लोक ये अच्छी ये अच्छी सी कौणिक उन्नति तार यू ऊपर चाहिए ये अट्टालिका ये ऊपर चाहिए उन्नति घटे लोक लोक ये बही ये सीधा जाए था सी ऊपर चाहिए उन्नति घटेगा 15 डिग्री कहला कहला 15 डिग्री उन्नति 15 डिग्री अवनति के मन कह ये सीधा समांतर कर दियो ये समांतर ये कौन ये सीधा एमती जाए था एतक अवनति है ये कोण जी से कोण से दीटा समांतर सरल रेखा यहाँ छेदक एकांतर कोण मान समान ये 15 है ये 15 क्लियर उन्नति जी अवनति से यहाँ हम उत्तर क्लियर तापर 28 नंबर ये गुड़िक 28 नंबर तुमको कहीदे पिले 28 नंबर टी बुझे दूसरी मुझे जी पढ़ा पिला चाहे नवम श्रेणी पे वीडियो छाड़ी त्रिकोण भितर या क्लीयर बुझे 2-4टा वीडियो 10 मिनट लखा 12 मिनट लखा घंटा टे लगे देखीद क्लीयर आईडिया आसीज मुझे खाली कहीदे
नवम श्रेणी नवम भिडियो मारिदेले विजय कुमार पाइकरा मारिदेले नवम श्रेणी भिडियो ट्रिगोनोमेट्री देखिए त्रिकोणमिति सुंदर भाव बुझे देखीदेव यहाँ टे खाली कह देख ये गोटे समकोण त्रिभुज से देती साइन ए 5 बेतर साइन ए देती 5 बेतर ये लिखिली ए कोण टी मुझे नेली এইটা ধর বি নেলি এইটা সি নেলি তাহলে এইটা সমকোণ এই সেই কোণটা 90 ডিগ্রি সাইন এ অর্থ এ কোণর সাইন নেবা আর সাইন অর্থ সম্মুখীন বাহু বাই কর্ণ তাহলে সম্মুখীন বাহু কর্ণ সম্মুখীন বাহু হলা 5 কর্ণ হলা 13 ଦେଇଛି সাইন এ 5 বাই 13 তাহলে 5 বাই 13 হলা তাহলে এইটা বাহারি পড়িও সে ভিডিও 5টা ভিডিও ঘন্টাটিଏ ଲାଗିବ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ସମକୋଣ 13 ସ୍କୋୟାର 5 ସ୍କୋୟାର এইটা ହବ 12 ବାହାରିବ पचासी कस के कस है संलग्न भाव ये करन ताले 12 बाई 13 कड़े गला उत्तर 12 भीतर ये अच्छी 12 भीतर वीडियो देखियो ये साधारण कदम हो 12 बाई 13 हो 29 नंबर सुंदर भाव बुझे नोट को देखिए मोर साइन 65 प्लस थीटा कस 25 माइनस थीटा केमती बुझे देख कहीदे ये थाऊ ये भांगनी ये भांगीदे ताले ये भांगीदेली तक ये जहाँ से लिखिली ताले ये माइनस देली आ लिखुनी ये जगह बुझे खातार नोट माइनस कसु कस लिखिली बंधनी को बंधनी देली 25,000 लिखी मु 25,000 65 नहीं 90 25,000 मु लिखिपारि 25,000 मु लिखिपारि ये जो 25 अच्छी ये 25,000 मु लिखिपारि 90 विजुक्त 65 किसी भूल कली 90 रु 65 25 माइनस थीटा क्लियर ताले तक पुणी सजेदेली आउ थे कस 90 डिग्री ये माइनस ये कमन नेली कमन नेला के 65 प्लस थीटा है 65 प्लस थीटा है ताले देख लो कस 9 डिग्री माइनस थीटा कस 9 डिग्री माइनस थीटा थीटा टा 65 प्लस थीटा केते साइन थीटा ताले साइन 65 प्लस थीटा एठी साइन 65 प्लस थीटा एठी माइनस साइन cos थीटा कटियाला 0 हैला हैला बुझे दिस कातरे तापरे 30 नंबर पिले 30 नंबर किछि नै 14 टी लब्ध माध्यम मध्यमा 17 प्रत्येक लब्ध 3 जो कले आ 3 जदि 17 अछि मध्यमा सब थरी 3 जो करिया से भी 3 बढ़ी जो ताले उत्तर हो 20 जब 3 फेड़ी था 20 रु 3 70 3 फेड़ी 14 था 31 नंबर यार मध्यमा के ये मध्यमा को यहीटा को बुझे तुम तो आसिक शेष मध्यमा हूँ मन रख सान रु बड़ क्रम ना बड़ रु सान क्रम सजेदब ताले सजे दियो अच्छी 4 तापाक किए अच्छी खोजी बाहर कर 6 तापाक अच्छी किए से 7 तापाक अच्छी के 8 4 6 7 8 बाछियो तारे 4 8 तापर 12 15 20 4 6 7 8 12 15 20 मध्यमा 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 अर्थ मझी माध्यमान अर्थ हाराहारी गरिष्ठ गर्त सर्वोच्च लब्धांक विशिष्ट बारंबारता ताले एपुटू 3 पड़ेगा मझे पड़ेगा 8 उत्तर हम 8 कड़े गला 8 डी रे अच्छी 8 जदि अच्छीटा पड़ी था बोले मझे जोड़े पड़ी था दी को हरिकी 2 रे नहीं था क्लियर ताले उत्तर ये 8 तापरे 32 नंबर ए संख्यक बालकर माध्यम नवेश 14 देख ये कि ना ये परीक्षा पढ़ला भाया प्रश्न सब पढ़ला भाया प्रश्न तुम 2-4टा सेट देखीद पूरा कर ए संख्यक बालकर माध्यम हाराहारी बयस 14 टोटाल बयस हम 14 अरे ए पिला शुण 5 जन पिला हाराहारी 3टी मिठाई खाले टोटाल मिठाई 5 3 15टा ही अरे हाराहारी 3 पड़ा जिते पिला से गुण दो ताले ए संख्यक बालक संख्या ए संख्यक बालक बयस है माध्यम 14 ताले टोटाल बयस 14 बालिका होती बी हाराहारी बयस 11 ताले टोटाल बयस 11 बी 11 बी प्लस 11 बी टोटाल बयस बाहर पिला बाल बड़ा टोटाल पिला हरिदेले बाहर टोटाल ए प्लस बी ऑप्शन ए है क्लियर तापर देखो
ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଠି 33 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତା ସୂଚାଇବାର ଏକକ ମାପ ନୁହେଁ? କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତା ମାପିବାର 3ଟି ଏକକ ମାଧ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟମା ଗରିଷ୍ଠକ, ତାହେଲେ ଏଇଟି ନୁହେଁ, ବିସ୍ତାର ନୁହେଁ। ଦେଖ ପିଲେ ବିଏସି କୋଣ 45 डिग्री କୁଆଡେ ଗଲା? ବିଏସି କୋଣ ଓହୋ 34 ନମ୍ବର ଇଏ ନୁହଁ, ଏଇଟା ନୁହଁ। 34 ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସିଏ କଣ କହି 34 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ମୁଁ ବୁଝେଇଛି ତମକୁ, କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖ ଏଇଟା বি, এটা সি, এইটা এ, ହେଲା বি সি এ। এ কোণটি 45 ডিগ্রি ଦେଇଛି, বিসি ଦେଇଛି 7, বিসি ଦେଇ 7। এই ত্রিভুজটি অঙ্কন কলে বিসি 7, এই কোণটি 45 ডিগ্রি অঙ্কন কলে এ বিন্দুর কেতোটি অবস্থান মিলিব কইছে? এ বিন্দুর কেতোটি অবস্থান মিলিব? 2টি অবস্থান। কেମିତି মিলিব বুঝ? আরে এপটে বিসি নেলা এইটি এ নেকি এଠି ଗୋଟେ অবস্থান ହେଇ ପାରିଲା, কোণ এপটু কলে এইটি এଠି গোটা পুଣି বন্তি করতেলে ହିଁ ନଥାନ୍ତା ଏଠି ଏ, ତାହେଲେ ଏ ବିନ୍ଦୁର ଅବସ୍ଥାନ କେଟା ମିଳିବ? 2ଟା। କ୍ଲିୟର ହେଲା। ତାପରେ 35 ନମ୍ବର ପିଲେ ଦେଖ, 35 ନମ୍ବର ହଉଛି ପିଲେ କଣ ନା ଦେଇଛି କଣ এবি କୁ এইটি ବୁଝରେ ବାପା, এবি କୁ পি, এইটি এবি କୁ পি 2:3 অনুপাত 2:3 অনুপাত, অর্থ এতক দিভাগে এতক 3 ভাগে, এইঠু এতক দিভাগে এইঠু এতক 3 ভাগে। ক্লিয়র? বিডি হଉଛି বিডি কুଆଡେ ଗଲା? এইটি বিডি, এইটা হচ্ছে বিডি, বিডি ଦେଇଛି 1.5, তাহলে এসি কেতে? এসি কুଆଡେ ଗଲା? ଏ ସେଇଠି ଏସି କେତେ ହେଲା? ଏସି କେତେ? ତାହେଲେ କେମିତି କରିବା? ଏଟାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ଭଲରେ, ତଥାପି ଏଠି ତ ମୁଁ କହିଦଉଛି, তুমি ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ। ଦେଖ ବୁଝେଇ ସେଠି, ଏଠି ଦେଖ, ଆରେ ଏଇ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ, ଏଇ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ, ଯୋଡେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଖୁଛ? ଯୋଡେ ତ୍ରିଭୁଜ କଣ ଦେଖୁଛ? ଯାହା ଦେଖୁଛ, ଆରେ ହେଇଟି ଏ କୋଣଟି ଦେଇଛି ଏ କୋଣ ସହିତ ସମାନ, তাহলে এ ত্রিভুজর এই ত্রিভুজর এ কোণটা এই ত্রিভুজর এ কোণ সে ଦେଇଛି, প্রশ্ন ଦେଇଛି, ମୁଁ କଣ କରିବି? তাহলে এ কোণ সমান এ কোণ তো নিশ্চিত প্রতিপু কোণ, প্রতিপু কোণ, তাহলে এ কোণ যেତିকি এ কোণ সেতিকি, সরিগলা। তাহলে গোটা ত্রিভুজ দুইটা কোণ সমান হেলে তৃতীয় কোণ সমান, ইয়ার 3 কোণ মিশা হয়েছি, তার 3 কোণ মিশা হয়েছি, তেমন সে বাধ্য হয়ে রহিଯିବ অলগা তৃতীয় কোণ, তৃতীয়, তাহলে তৃতীয় কোণ রহিলা এইটা, এইটা এইটা সହିତ সমান ହେଇଯିବ ଆଉ। তাহলে 3 কোণ সমান ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଗୁଡ଼ିକ ସଦୃଶ ହେଇଯିବେ, ଜାଣିଛ? ଯଦି ସଦୃଶ ହେଇଯିବେ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନୁପାତି ହେଇଯିବେ। ଯଦି ଜୋମେଟ୍ରି ଭଲ କରିବ, ଏ ଡିଡକ୍ସନ ଏ ଅନୁଶୀଳନୀଟା ଭଲ କରିବ, ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପାଧ୍ୟାୟ ତକ ପଢେଇଛି ଏବଂ 3ଟା ଭିଡିଓ ପକେଇଛି ଏଇ ୟାରି ଉପରେ, ସବୁ ଜୋମେଟ୍ରି ବେସିକ ଆଇଡିଆ ଉପରେ, ଯାହା ଲାଗୁଛି ଦଶମରେ କେମିତି ସଦୃଶରେ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ସମାନୁପାତ, 3 ଘଣ୍ଟା ପକେଇବି, 3 ଘଣ୍ଟା ବସିକି ଦେଖିବ, ଦେଖିଲେ ଜାଣିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏଥିରେ ସବୁବେଳେ ବୁଝେଇବୁ, ଯିଏ ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖିଦେଇ ଯୋଉ ପିଲା ସେ ଆରାମରେ କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ଏତେ ଖାଲି ଫାଷ୍ଟ ଭିଡିଓଟା ପିଲା ବୁଝଉଛି ଏ ସମୟ। ଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଦିଟା ସଦୃଶ ହେଇଗଲେ, ସଦୃଶ ହେଲେ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନୁପାତି ହେଇଯିବେ। କୋଉ ବାହୁ ସମାନ ଦେବେ? ସମାନ କୋଣ ଆଗ ବାହୁ ସମାନୁପାତି ହେବେ। ତାହେଲେ ଏଇ କୋଣର ଆଗ ବାହୁ ଇଏ, ତାହେଲେ ଏସି ଭାଇ ଏ କୋଣର ଆଗ ବାହୁ, ଏ କୋଣ ସହିତ ସମାନ କୋଣ, ଏ କୋଣ ଆଗ ବାହୁ ହେଲା ବିଡି, ତାହେଲେ ଏସି ବାଇ ବିଡି ହେଲା। ଏସି ବାଇ ବିଡି କେତେ ହେବେ ନା, ଆଉ ନିଅ ଯୋଉ କୋଣ ନୁହଁ ନା, ଏଠି এইটা নিও, এইটা নেলে ইয়ার আগ ହେଲା এপি, এপি বাই ইয়া সହିତ এইটা, ইয়ার আগ ହେଲା বিপি, ସେମିତି এইটার আগ ହେଲା পিসিপি, পিসি, ইয়ার আগ ହେଲା পিডি, ଏଇଆ ହେଇଛି। তাহলে ମୁଁ ବୁଝେଇ ଲେଖିଦେଇ ସେଥିରେ ଏଠି ଦେଖା ସେ ବାହାର କର, ସେଇଟା ଦେଖ 35 ନମ୍ବର। ଏଇଠିରେ ବାପା ବୁଝେଇଛି, ଏଠି ଦେଖ ବୁଝେଇଛି ଭଲରେ, କ୍ଲିୟର ଲେଖିଛି।
ये दीटा जाक त्रिभुज सदृश होती एकोण होती एकोण देइछि एकोण एकोण प्रतिकोण समाने ताले एकोण एकोण समाने हेजिबे हला से लिखी बुझेकी क्लीयर लिखि करछि तुमको पढ़िबो हला उत्तर हबो सी एसी केते हबो एसी 1 हेछि क्लीयर बुझेछि ताको बुझेला बेलକୁ एना पुणी अध घंटा लागियो मते त्रिभुज देव सदृश हेले बाहुड़ी समानुपाती हे बाहुड़ी कौ कौ बाहु से समानुपाती पकईकि कर बुझा पिला जे बुझे मुझे समय बुझीपारि मो भिड कम्प्लीट भिड देखिए छाड़ी आगु जोमेट्री पर बेसी भिड सुंदर बुझी मन देकी बुझे जिते भिड पठेबी सब बुझीपार गोटे भिडियो कौन सब चैप्टर पढ़े पारि 36 नंबर 36 नंबर से पिले 36 नंबर देइछि से प्रश्नटा को देखो 36 नंबर प्रश्न देइछि 36 नंबर प्रश्न देइछि देखो छत्तीस नंबर प्रश्न देइछि देखो देइछि एबीसी देखो वृत्तांतर चतुर्भुज जार कर्णदेह वृत्तर केन्द्र छेद करती ए भी कोण 100 डिग्री हेले या कि प्रकार चतुर्भुज केते प्रकार प्रश्न करछि गोटे एक सेकेंड रे करदबो एक सेकेंड किछि पढ़िया दरकार नहीं कहीं गुडे सी कहिछि ये कर्ण दीटा कैसे ना गोटे होची देख गोटे बीडी गोटे कर्ण आ गोटे एसी कर्ण सी जाइछि केंद्र ठारे केंद्र छेद कर कर्णदेव वृत्तर केंद्र ठारे ताले केंद्र देई कर्णदेव जाइछि ताले जिए केंद्र देई जाइथो सी होची कोन व्यास अरे वृत्तर जो जा केंद्र देई जियो सी हो व्यास ताले तो केंद्र देई जाइछि ताले ये भी व्यास ताले वृत्तर व्यास माने समान ना नहीं व्यास माने समान ताले ये दीटा को कर्ण समान अरे चतुर्भुज को चतुर्भुज से आम भाविया कौन अच्छे चतुर्भुजर कर्णदेव समान क्लियर जार कर्ण समान से आय चित्र आखि बुझिकी वर्ग चित्र कर्णदेव समान आय चित्र कर्ण समान वर्ग चित्र कब आय चित्र तेणु आखि बुझिकी आय चित्र कर्णदेव समान व्यास दीटा कर्णदेव समान तेणु आय चित्र 6 10 बस बाहर कर किसी आवश्यकता नहीं देख हाँ यही क्वेश्चन टी उत्तर भूल देते मोर मन पड़ा थर ये 37 क्वेश्चन 37 नंबर टी उत्तर भूल दे 37 नंबर दे ऑप्शन बी 70 डिग्री 70 डिग्री केमती हो बुझे तुम मत बुझे देखिए कह कमेंट कर सारे भूल कहले कि सी भूल दे देख मु चित्रटी करदे ए बी सी डी वृत्तांत लिखि चतुर्भुज ए बी सी डी वृत्तांत चतुर्भुज देइछि से देइछि ए कोण 60 डिग्री एटी होउछि 60 डिग्री देइछि बी कोण 120 डिग्री बी कोण देइछि 120 डिग्री पचाछि सी कोण माइनस डी कोण केते प्रश्न पचाछि कोण सी कोण माइनस डी कोण केते देखो अरे पिले एटा जे 60 हैला ए कोणटा केते तमे तो जानिछ मु कौन कह तुम जान वृत्तांत लिखित चतुर्भुज विपरीत गुणन परिपूरक ताले 60 हेले 120 बाध्य हम ये 120 ये हम 60 ताले सी रु डी फेड़ के 100 कोटी 60 हेले उत्तर हम के 100 कोटी 60 हेले 60 हम आ 70 देइछि से उत्तर केते हम अरे बुझीगला ना अरे सी कोण रु डी कोण फेड़ सी तो 120 ये थला 60 100 कोटी 60 हेले 60 हम तेने उत्तर टी भूल अछि क्लियर 60 हम क्लियर अरे बुझे दीजिए हम कहीदेली क्लियर है ताले एटा भूल अच्छी ताले 60 डिग्री करियो गोटे वृत्तर एक चापर अंतर्लिखित कोणर परिमाण 45 डिग्री संपृक्त जा व्यासार अनुपात केते एटा को बुझिया कहले तो केते तेणु से जो कहूँ सब जिन अंक को बुझे पारि ना ये क्लीयर मुझे कहीदे जी मो भिडियो देखे बुझे जी न देखी तो न मुझे बुझीपारि केते सुंदर भाव कही प्रति अंक कहले कहीदे जे प्रथम सहित कहीदे समकोणी समद्विबाहु
समकोणी समद्विबाहु बोले ये 45 तो 90 पड़ेगा, ये 45 के 45 हो। अरे बाहु दीटा समान टी ताले कौन दीटा समान हो 45 45 ताले 45 45 हेले बाहु आ कर्ण भितर संपर्क कौन आ तेणु से कहुଛି ଏଇଟା 1 ଏଇଟା 1 ହେଲେ ଏଇଟା ହେବ √2 ताले बाहुर √2 गुण है कर्ण बा कर्ण को जहाँ है √2 रे हरले बाहु बाहर बाहु कर्ण भितर संपर्क है √2 गुणा ये बाहु गुणे हेले कर्ण √2 गुणा हम कही तेणु इना ये लगे कौन कही प्रश्न से देखिए भल मिले बुझीपर देख गोटे वृत्त एक चापर अंतर कोण सब जो अंक पढ़ी सब तक मुझे करदे बुझी मोर जो मैथमेटिक्स 24 मसीहा 25 मसीहार क्वेश्चन बुझेगी एंटायर वीडियो पकई 24 मसीहा 25 से वीडियो देख सबू तक पड़ी सब अंक गुड़ पड़ी जी दब देख सब से पड़ो काँ गोटे वर्ष पढ़ू आसो कि सबू तो पड़ो बाछिकी पकई देख यहाँ भी बढ़े देख गोटे वृत्त चापर अंतर कोण परिणाम देख चापर अंतर तो कौन कौन तुम बुझ यहाँ पुणी ये गोटे चाप ने ए बी चाप ने ये गोटे चाप ने ये चापर ये गोटे चाप आपको ए बी पढ़ी से चाप सेपुट पढ़ले भी हम ना नहीं हम ना नहीं हम हम ए बी चाप आरे बड़ा यहाँ क्षुद्र चाप से बृहत चाप यही चापर गोटे बिंदु नेली ये देख लो ये अंतर्लिखित कोण है ना नहीं ये अंतर्लिखित कोण दे 45 अंतर्लिखित कोण दे 45 देती यहाँ वृत्तर केन्द्र हो आपको जो कर दियो ताले कोण के हम ना परिदिष्ट कोण केन्द्रस्थ कोण रधा 45 90 गुण हम ये 90 90 हेल्ले जिया पचार जिया भी जिया देख यहाँ 90 ये ना बुझे यहाँ 90 ये बाहु जी बाहु से व्यासार दुईटा समान ताली ये हम 45 हम 45 45 हेल्ले यहीटा हम कौन ना जिया वृत्तर ये जियार चापर जिया एठे से त्रिभुजर कर्ण समकोणी कर्ण यहाँ बाहु व्यासार्ध से √2:1 √2:1 49 नंबर 49 नंबर डायरेक्ट मुझे केर मान केते बिंदु त्रय एक रखी हे बिंदुर एक रखी हे जिते त्रिभुजर क्षेत्रफल 0 हम त्रिभुजर क्षेत्रफल सूत्र कही आठे आने बुझे देख खाली लिखि दूची एठे के एठे x1 है के y1 है y1 है -2 x2 है पिले x2 है 2 बुझे नोट पूरा बुझे नोट लिखी बुझे x2 एटा y2 एटा 2टा x3 10टा y3 ताले एटा x1 y1 x2 y2 x3 y3 पकईदे कौन कर ना त्रिभुजर क्षेत्रफल 0 हम 0 कौन सूत्र हम ना मन रख या लिखे हाफ गुणिक रखा से लिखिद कौन लिख x1 होल इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 होल इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 होल इंटू y1 माइनस y2 इक्वाल 0 x1 मूल्य ये अच्छी y1 सब अच्छी मूल्य पकईदब मूल्य पकई 0 पकईदे के मूल्य से बाहर ही पड़ो बाहर कर रखी देख खातार देख सूत्र कही त्रिभुजर क्षेत्र 0 हम के ना जो x1 होल इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 0 हम है से नोट दे क्लीयर देखिए भल है देख यहाँ कौन तुम बुझे यहाँ तो साधारण बिंदु द्वय मध्य दूरता बिंदु द्वयर मध्य दूरता कौन लिखी बुझे बिंदु द्वय दूरता बही लिखी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर √4 तुम्हें x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस बही लिखी लिखिदेव x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर होल √4 ये x1 के x1 4 y1 0 x2 0 y2 x मूल्य पकईदे करदे
ଯେତିକି ବାହାରି ଉତ୍ତର ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କଷି ଦେଇଛି ଖାତାରେ, ମୁଁ କଷି ଦେଇଛି, କ୍ଲିୟର କରିଦେଇ ବୁଝେଇଦେଲି ସୂତ୍ର। ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରତା, ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରତା ସୂତ୍ର ହେଉଛି x1 - x2, ବହି ଲାଗିଛି x2 - x1 ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ y2 - y ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। ସେମିତି କଲେ ହବ, এইটা ଏମିତି କଲେ ବି ହବ, କାରଣ a - b ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଯାହା, b - c ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଯାହା, ସରିଲା ଆଉ ହେଲା। ସେଇ ଯୋଉ କାହିଁ କହୁଛି ପିଲେ, ହେଇଠି ଦେଖ, ଇଏ ମୁଁ କ'ଣ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି? ଆରେ ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି, ସେ କେତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲୋକ କରିଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ମୁଁ এইগুলো ଯେଉଁଗୁରା କହି ସେଗୁରା ଖାଲି ପଢ଼େଇ ଦେଇଛି ଆଗରୁ ମୁଁ, କାରଣ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଚଷି ନେଇକି ପାଠକୁ, ଖାଲି 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଷ ବିଲ ଏଇଥିରେ 3ଟା କଥା କହିଛି ମୁଁ, ଆଉ ଏଇନା କହିପାରୁନି। କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ଥବ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜଟିଏ ଥବ, ସମକୋଣରୁ କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବଟିଏ ଥବ, ସେତେବେଳେ 3ଟି କଥା ବେଲା ବାରମ୍ବାର କହିଦେଇଛି। କ'ଣ ନା ଏବିର ସ୍କୋୟାର ହବ କ'ଣ ନା এই ଉପର ଖଣ୍ଡକ ଗୁଣନ ସବୁତକ, ବିସିର ସ୍କୋୟାର ହବ କେତେ? ତଳ ଖଣ୍ଡକ ଗୁଣନ ସବୁତକ, ବିଡିର ସ୍କୋୟାର ହବ କେତେ? ଏଟିକି ଖଣ୍ଡ ଗୁଣ ଏଟି ଖଣ୍ଡ। ତିନି କଥା ଲେଖିକି କ୍ଲିୟର ବୁଝେଇଛି। ତେଣୁ ମୂଲ୍ୟ ପକେଇଦବ, ସେଥିରେ ଦେଇଛି ସବୁ ମୂଲ୍ୟ ପକେଇ ଦେଇକି ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ବାହାରିବ ମୁଁ କଷି ଦେଇଛି ଖାତାରେ କଷି ଦେଇଛି ପିଲେ, କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିବା। ସୂତ୍ର କହିଦେଲି, ସୂତ୍ର କ'ଣ କହିଲି? ଯଦି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ଏଠି ସମକୋଣରୁ କର୍ଣ୍ଣ, ଏଇଟା କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଦେଇଛି, ଲମ୍ବ ଦେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଏବିର ସ୍କୋୟାର କ'ଣ ହବ ନା ଏ ଟିକିତକ ଗୁଣନ ଏ ସବୁତକ, ୟାର ସ୍କୋୟାର ହବ କେତେ ନା ଏଇ ଖଣ୍ଡକ ଗୁଣନ ସବୁତକ, ୟାର ସ୍କୋୟାର ହବ କେତେ? ଏ ଖଣ୍ଡକ ଗୁଣନ ଏ ଖଣ୍ଡକ। କହିଦେଇଛି, ତାକୁ ଦେଖି କଷିକିରି ପକେଇ ଦେଇଛି କରିବା। 43 ନମ୍ବର ମୁଁ ବୁଝି ସବୁ ବୁଝେଇଛି, 43 ନମ୍ବର ବୁଝେଇଛି। ଇଏ କ'ଣ ଦେଖ, 43 ନମ୍ବର କନସେପ୍ଟ ବୁଝିଲେ ହବ। ସେମିତି କ'ଣ ୟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ମୁଁ ନେଇଛି 4 ଖଣ୍ଡ 5 ଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କା ବୁଝେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ ନେଇଛି 40 ମିନିଟ୍ ଲେଖା। ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି, ଦେଖିବ। ୟାର କନସେପ୍ଟ ଜାଣିଲେ ହବ, ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। ଏମିତି ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ୟା ଭିତରେ ଦେଖ, ମୁଁ ଖାଲି କନସେପ୍ଟ, ଇଏ 3ଟି ସଳଖ ସମାନ୍ତର ରେଖା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଛେଦ, ଗୋଟେ ଛେଦ, ଇଏ ଗୋଟେ ଛେଦ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଛେଦ କଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ୟାର କଥା? ଯଦି ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ଆଡ଼କୁ 2ଟି ଛେଦକ ଛେଦ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଛେଦିତ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନୁପାତି। ଦେଖ କ'ଣ ନା ଏତକ ବିଭକ୍ତ ଏତକ ସମାନେ ଏତକ ବିଭକ୍ତ ଏତକ ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ ଏଇ ଟିକାକ ବିଭକ୍ତ ସବୁତକ ସେମିତି ଏଟି ସବୁତକ ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ ଏ ଖଣ୍ଡକ ବାଇ ଏ ଖଣ୍ଡକ, ଏ ଖଣ୍ଡ ବାଇ ଏଟା ବୁଝେଇକି ପୁରା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ କରି କହିଛି। ସେମିତି ଏଠେଇ ଦେଖ, ଇଏ 3ଟା ସଳଖା L1 L2 L3, 2ଟା ଛେଦ କରୁଛି। ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହବ ଦେଖ, ଯଦି ଏଠେଇ କେମିତି ହବ ଦେଖ, ୟାର ଯୋଉ ଖଣ୍ଡ ହେଇଛି ଏତକ ବାଇ ଏତକ ଯଦି ନବ, କୋଉଠୁ କ'ଣ ମଝିରୁ ନବ? ଯୋଉଠି ଏଠୁ ଖଣ୍ଡ ନବ ନା ଏଠୁ, ଆଉ ଆରେ ଏଇତକ ଟୋଟାଲ ଏତକ, ଏତକ ବାଇ ଟୋଟାଲ ଶବ୍ଦ ନବ। ବୁଝେଇଛି କି କ୍ଲିୟର? ସେମିତି ଏଠି ବୁଝେଇ ପକେଇଛି। ପକେଇଲା ପରେ ଦେଖିବ ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ବାହାରିଛି, 2/5 ନା 5/2 କ'ଣ ବାହାରିଛି ମୁଁ ଲେଖିକି କରିଛି ବୁଝ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଛି। କେତେ ନମ୍ବର ସେଇଟା? କେତେ ଦେଖ, ସଲ୍ୟୁସନ କରିଛି, ପୁରା ସଲ୍ୟୁସନ କରିକିରି କଷିଛି ବସିକିରି ହେଲା। ହେଇଟି 43 ନମ୍ବର କଷି ଦେଇଛି, ତମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି। ସମାନ୍ତର ହେଲେ କୋଉ ଖଣ୍ଡ ସେ ସମାନ, ଏଇଠି ଏତକ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ଆଗେ। କୋଉତକ? এইতକ ସମାନ୍ତର କରି এইତକ ପ୍ରଥମେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ହେଲା। କେତେ? 20/2 2/5। ଉତ୍ତର ବାହାରିଥିଲା, ପ୍ରକୃତ ବାହାରୁଛି 1/1 ବିଭକ୍ତ 2.5 ଉତ୍ତର ବାହାରୁଛି ଆମର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ସେଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି 2/5 ଅଛି, ତାହେଲେ 1ର 2 ଗୁଣା 2, 2.5 ଗୁଣା 5, 2.5ର 2 ଗୁଣା 5, ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟା ହବ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଏତକ କଷି ଦେଇଛି, ତାପରେ ଏଠି ପକେଇକି ବୁଝେଇଛି ପଛରେ, ଦେଖିବ ପୁରା ଅନ୍ଧଭାବରେ ଯେ ବୁଝିଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କ୍ଲିୟର ଲେଖିଛି। ତାପରେ 44 ନମ୍ବର ଏଇଠି ଦେଖିଦିଅ, 44 ନମ୍ବର ଏଇଠି ଦେଖିଦିଅ ପିଲେ। 44 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? 44 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, 44 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ବୁଝ ତମେ। এই କଥାକୁ ମୁଁ ତମକୁ କାହିଁକି ପିଲେ ବାରମ୍ବାର ତମକୁ କହୁଛି, ତମରି ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛି। ତମେ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖ,
ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ତମର ଜ୍ଞାନ ହବ ବୋଲି କହୁଛି। କ'ଣ ଇଏ ନା ମନେ ରଖ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରଥମ ଉପାଦ୍ୟ ତ ବହିର ତମର ପ୍ରଥମ ଉପାଦ୍ୟ ହେଇଟି ଏ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ। ୟାର ଯେକୌଣସି ଔଷଧ ବିସି ହଉ ଏବି ହଉ ଯେକୌଣସି ଔଷଧ ଯଦି ସମାନ୍ତର କରି ମଝିରେ ନୁହଁ ମ ଯୋଉଠି ନିଅ ଏଠେଇ ନିଅ ସମାନ୍ତର କରି ମୋର ଗୋଟେ ରେଖାଙ୍କନ କଲି, ୟା ନାଁ ଦେଲି ଡି। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ ନା ଦିଟା କ'ଣ କରିବ ନା ଦେଖିଛି ବାହୁମାନଙ୍କୁ ସମାନୁପାତରେ ଛେଦ କରିବ। ତାର ତ ଯିଏ ଜାଣିଥିବ ଉପାଦ୍ୟ ପଢେଇଛି ଆକୁ ଦେଖିବ, ଏଡି ବିଭକ୍ତ ଡିବି ଇକ୍ୱାଲ ଏଇ ବିଭକ୍ତ ଇସି, ଏଠୁ ଇସି ହବ। ନହେଲେ ଏଡି ବିଭକ୍ତ ଟୋଟାଲ ବି ସମାନେ ଏତିକି ବିଭକ୍ତ ଟୋଟାଲ ଗଲା। ପୁଣି ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟା ସଦୃଶ ହେଇଯାଇଛି, ଯୋଉ ଟିକି ଉପରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଇଏ ବଡ ତ୍ରିଭୁଜ, ଇଏ ବି ସଦୃଶ ହେଇଯାଏ। କାହିଁକି ଇଏ ସମାନ୍ତର ଇଏ କୋଣ ସମାନ ଏ କୋଣ ଅନୁରୂପ କୋଣ, ଏ କୋଣ ସମାନ ଏ କୋଣ, ଏଇଟା ସାଧାରଣ କୋଣ। ତ୍ରିଭୁଜ ସଦୃଶ ହେଇଗଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ସଦୃଶ ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ସମାନୁପାତି ହେଇଯିବେ। ବୁଝେଇଛି ବାରମ୍ବାର ସବୁ ବୁଝେଇଲେ ତା ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ କେତେ ହବ ନା ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁପାତ ଅନୁରୂପ ବାହୁର ବର୍ଗ ଅନୁପାତ ସମାନ। ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁପାତ ମାନେ କହ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଏଇ ଟିକି ତ୍ରିଭୁଜ ଆଉ ଏଇଟି ବଡ ତ୍ରିଭୁଜ, ଏ ଦିଟାକ ସଦୃଶ ହେଇଯିବେ। ସଦୃଶ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁପାତ ହବ କ'ଣ ଅନୁରୂପ ବାହୁର ବର୍ଗାନୁପାତ ସମାନ। 2/5 4/25 ନା କ'ଣ ହେଇଥିବ, କେତେ ହେଇଛି 4/25 ହେଇଛି। ବାହୁ 2/5 ବାହାରିଥିଲା, ତାହେଲେ 4/25 ହେଇଛି। କ୍ଲିୟର ଦେଖିବ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇଛି। ଦେଖ ଇଏ ବି ଆହୁରି କଥା, ଯିଏ ତାକୁ ତମକୁ ଦୟାକରି କହୁଛି ପିଲା ଯଦି ଭଲ ପାଠ କେତେ ସମୟ ତମକୁ ଦିନଟିଏ ଲାଗିବନି। ଯୋଉ ପିଲା ସକାଳୁ ବସିବା ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ବସିବ ସିଏ 4ଟା ବେଳକୁ ମୋ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଛାଡ଼ିଦବ, ହେଲେ ତାର ମ୍ୟାଥର ସବୁ ତ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। 10-12 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ବସିକି ମନ ଦେଇକି ଦେଖିପାରିବ ତାହେଲେ ହବ। ସବୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଶୁଣି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସାରିଦବ। 2 ମାସ ପରେ ଆସି ଗୋଟିଏ ଦିନ ହିଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମନେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଇଏ କ'ଣ ନା ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ଇଏ କଟ ଗୋଟାଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଯେକୌଣସି ବାହୁର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ନବ, ଏ ବାହୁର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଦୁଇଟା, ଏ ବାହୁର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଦୁଇଟା, ଆକୁ ଯୋଗ କଲେ ଇଏ ତୃତୀୟ ବାହୁ ସହିତ ସମାନ୍ତର ହବ, ୟାର ଅଧା ହବ। ଏ ନିୟମ। ଧର ଇଏ ବାହୁର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଏଇଟା ଏ ବାହୁର ଆକୁ ଯୋଗ କଲେ ଇଏ ତୃତୀୟ ୟା ସହିତ ସମାନ୍ତର ହବ, ୟାର ଅଧା ହବ ଇଏ। ତାହେଲେ 2 ବାହୁର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଯୋଗ କଲେ ତୃତୀୟ ବାହୁ ସହିତ ଲେଖିଦେଇଛି। ତ୍ରିଭୁଜର 2 ବାହୁର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ ତୃତୀୟ ବାହୁ ସହିତ ସମାନ୍ତର ହବ, ତାର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଲେଖିଛି ଏଠି ମୋତେ କ୍ଲିୟର। ନ ଜାଣିପାରିବ ହେଲେ ଲେଖିଛି କ୍ଲିୟର ହେଲା। ଆଉ ତାହେଲେ ଏଇଟା କେମିତି ହଉଛି ଏଥର ଦେଖ, ଦେଇଛି ଏ ବି ଦେଇଛି 6, ଆରେ ଏ ବି ଦେଇଛି 6, ବିସି ଦେଇଛି 8, ଏ ବାହୁଟା ଦେଇଛି 10। ତାହେଲେ ଏଇଠି କେତେ ହବ, ଏଇ ମଝି ବିନ୍ଦୁକୁ ଦେଇଛି ୟାର ଅଧା ହବ, ତାହେଲେ ଏଇଠି 5 ହବ। ଏଇଠି କେତେ ହବ, ୟାର ଅଧା ହବ 3। ଏଇଠି କେତେ ହବ, ୟାର ଅଧା ହବ 8 ଅଧା 4। ତାହେଲେ ମିଶେଇ ଦବୁ, ତାର ତ 6 10 8 14 10 24, ତା ଅଧା 12 ହବ। ଆଉ ମନେ ରଖ, ସେଇଟା ମନେ ରଖ, ସେଇଟା ପଢିଲେ ଜାଣିବ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ 5 ଖଣ୍ଡ 6 ଖଣ୍ଡ ଘଣ୍ଟା ଲାଗି ବୁଝେଇଛି, କେତେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଅଙ୍କ ବୁଝେଇଲେ 2-3 ଖଣ୍ଡରେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଯିବ, ଆଉ 50 ଖଣ୍ଡ କରିବି କେତେବେଳେ, ତେଣୁ ବୁଝେଇ ଲେଖିଦେଇଛି। 46 ନମ୍ବର ସେଇଆ, 46 ନମ୍ବର ସେଇଆ, ସେଇ ସଦୃଶ ଉପରେ ସବୁ ଲାଗୁଛି। ସେ ଦେଇଛି ୟାର କର୍ଣ୍ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ୟାର କର୍ଣ୍ଣ 16, ୟାର କର୍ଣ୍ଣ 9, ଇଏ ସମଦ୍ୱି ବାହୁ, ଇଏ ବାହୁ ଯେତିକି ଏ ବାହୁ ସେତିକି, ଏ ବାହୁ ଯେତିକି ଏ ବାହୁ ସେ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ବାହୁର ଅନୁପାତ ସେଇ 16:9 ହବ। ଆଉ ଆରେ କର୍ଣ୍ଣ 16/9 ନେଲେ ଯେହେତୁ ସଦୃଶ ଏ ବାହୁ ବାଇ ଏ ବାହୁ 16/9, ଏ ବାହୁ 16/9, ଆଉ ଏଥିରେ ଭାବିବାର କ'ଣ ଅଛି, କରିଦେଇଛି ଆଉ ବୁଝେଇଛୁ। ତାପରେ 47 ନମ୍ବର ଦେଖ, ପିଲେ 47 ନମ୍ବର ଦେଖ, ସେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଏପି, ଏଇଟା ହଉଛି ପିଲେ ଏପି, ଗୋଟେ ଏପି ଏରିଥମେଟିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ ହେଲା। ଏପି ରେ ବାପା ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି 53 48 43 ତାର କମି ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପଦ ଏ ହେଲା 53, ଡି ହେଲା -5। ସେ କହିଛି କୋଉ ପଦ ଋଣାତ୍ମକ ବଢିବ, ଏମିତି କମିଗଲେ 43, 43 5 38, 38 5 ହେଲେ କେତେ 33, 33 5 କମି କମିକିରି ମାଇନସ କେତେବେଳେ ପଡିବ ତଳକୁ, ଏହା କହିଛି। ଆଉ କ'ଣ ମନେକର ଆମର ଟିଏନ୍ ପଦଟି ଋଣାତ୍ମକ ଧର ଏନ୍ ପଦଟି, ତାହେଲେ ଟିଏନ୍ ସୂତ୍ର ଯେ ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ଡି, ତାହେଲେ ଟିଏନ୍ = 53,
ଆରେ ଏ ର ମୂଲ୍ୟ 53 n ମାଇନସ୍ d ର ମୂଲ୍ୟ ମାଇନସ୍ ପକେଇବ କରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ହେଲା 58 ମାଇନସ୍ 0 ତାହେଲେ 5n ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 58 ତାହେଲେ 5n ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ n କେତେ ହବ 58 5 ରେ 11.6 ନୁହଁ ତ ସେଟା ବାହାର ଧରିବ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ହବ କି ତାହେଲେ 12 ପଦ ଟଣାତକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ 48 ନମ୍ବର ଦେଇଛି 48 ନମ୍ବର ତମ ବହିର ସୂତ୍ର ହେଲା n whole to n plus 1 whole to n plus 1 by 6 48 ନମ୍ବର 48 ନମ୍ବର କ'ଣ ଏକ ଗଣ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗର ସମଷ୍ଟି ଜାଣିଛ କ'ଣ n whole to n plus 1 whole to n plus 1 by 6 ବହିରେ ଦେଇଛି ଏଇଟା ସୂତ୍ର ମନେ ରଖିବ ଆଉ 49 ନମ୍ବର ପିଲା କିଛି ନାହିଁ ରେ ବାପା ଦେଖ 49 ସେ ପୁଣି ବୁଝେଇଛି ମୁଁ ଯଦି ଏପି ସମାନ୍ତର ଶ୍ରେଣୀ ବୁଝେଇଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦୟାକରି ଦେଖ ଯଦି ଗଣିତ ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି କହିଦେଲି ଏତିକି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ ମୋ କଥାକୁ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଭିଡ଼ି ଯାଉଥିବେ କଥାକୁ ଦେଖ 3 5 7 ସମାନ୍ତର ଶ୍ରେଣୀ ଅଛନ୍ତି ନା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟମ ପଦ ଏଇଟା କେମିତି ବାହାରିବ ଏ ଦୁଇଟା ମିଶେଇକି 2 ରହିବ 3 ଯୁକ୍ତ 7 ବାଇ 2 5 ବାହାରିବ ଆରେ 3 ଯୁକ୍ତ 7 ବାଇ 2 5 ବାହାରିବ ବୁଝିହେଉଛି ନା ତାହେଲେ ସେମିତି ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ 2x plus 1 ଗୋଟିଏ 13 ଗୋଟିଏ 5x minus 3 ଗୋଟିଏ ତାହେଲେ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇ ଦେବ 2x plus 1 plus 5x minus 3 by 2 ଇକ୍ୱାଲ 13 x ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିଲା x ର ମୂଲ୍ୟ 4 ବାହାରିଛି ନା ଯାହା ବାହାରିଥିବ x ର ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ବାହାରିଥିବ ମୁଁ କଷିଛି ଖାତାରେ ଆଉ ତାପରେ ସେମିତି 50 ନମ୍ବର ବି ସେଇଆ ଗୋଟେ ସମାନ୍ତର ଶ୍ରେଣୀରେ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ ଏ ଦେଇଛି 3 d ଦେଇଛି 4 n ଦେଇ 10 sn ସୁଧୁ n by whole to plus n minus 1 d ସମାଧାନ କରିଦେଇଛି ହେଲା ଉତ୍ତର 210 ବାହାରିଛି ମୋତେ ଯାହା ହେଇଥିବ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ କମେଣ୍ଟ କର ମୋତେ ଜଣା ସାର୍ ଏହା ଦରକାର ଆମର ଏହା ସାର୍ ବୁଝିପାରୁନୁ କ'ଣ ବୁଝିବ ମୁଁ କ୍ଲିୟର ବୁଝେ ମୋର ଜିଓମେଟ୍ରି ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଥ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ 10 20ଟି ଛାଡ଼ିଛି 15ଟି ତାକୁ ଘଣ୍ଟା 2 4 5 10 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦେଖିଦେବ ନହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ନାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ନିଲୁଆ ବସିକି ସାରିଦିଅ ସାରିଦେଲେ ମୁଁ ଯେତେ ଗଣିତ ପକେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବି ହେଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।